Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry for waiting me so long. Maaf ya, menunggu terlalu lama. Oke, good morning students. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, ma'am. Thank you. You're welcome. All right, today I would like to explain about one of the scientific journals in internet. The title is Impact of Capital Market Development on the Growth of the Nigerian Economy. Dampak dari perkembangan pasar modal pada pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Around 20th June 2022, I would like to have a final English test. It will be in the form of oral test, jadi lesan. I would like to ask you to, to retell one of the scientific journal that you have searched in internet. Jadi saya minta kalian untuk searching jurnal di internet. Kalian boleh milih jurnal apa yang pengen kalian retell ya. Retell seperti yang kemarin itu, retell menceritakan kembali ya. To retell the journal, and then you may upload the activity of retelling the scientific journal in YouTube and send the link of YouTube in Sunan. Ya. I would like to inform you the location to submit your assignment of English final test. Nanti saya kasih tahu ini namanya apa? Tempat untuk pengumpulan tugas. Next slide, Mbak. Ini the journal entitled Research Journal of Financial Sustainability Report, Reporting Volume 1 Number 1, published January to June 2016. Ya, di sini the journal article, the title of the journal article, Impact of Capital Market Development on the Growth of Nigerian Economy. Dampak dari pasar modal, perkembangan pasar modal pada pertumbuhan ekonomi di Nigeria. It was written by Okeye, Uchenna, Nwanena, Modebit, Taiwo, Emena from various universities ya, dari berbagai universitas, yaitu you may read by yourself. Next slide. Ini Impact of Capital Market Development on the Growth of Nigerian Economy, abstract. You may retell from the abstract, it's okay. This is the example of abstract. This paper investigates the relationship between capital market development and economic growth using data on GDP. Laporan ini meneliti hubungan antara perkembangan pasar modal dan juga pertumbuhan ekonomi menggunakan data GDP. Ya, ini nama datanya. Market capitalization ratio, rasio kapitalisasi pasar, value traded ratio, and stock market turnover ratio over the period 1981 until 2014. Ini ya alatnya. Employing the economic methodology of the factor error correction model. Penerapannya menggunakan ini, factor error correction model. Ini untuk meneliti data. The study shows that in short run, market capitalization ratio and turnover ratio have significant negative effect on aggregate national output. Jadi ada efek yang negatif. Nanti kalau kalian retell, if you would like to retell the journal, you may retell from the abstract, it's okay. And then you may also, and the duration will be 15 minutes until 20 minutes. Durasinya untuk retail story itu 15-20 menit ya. Jadi isinya nanti padat, ada abstraknya, bagian introduction, bagian ini kajian pustaka atau bagian teori, review related to the literature, and then methodology, bagian metodologinya, kemudian
hasil, finding and discussion, bagian hasil dan diskusi, kemudian conclusion, itu ya. Jadi harus yang total. Gitu. Ini, the study ini sudah punya, the study also show positive effect of value traded ratio as well as negative effect of inflation rate on GDP, though not significant. Jadi di sini pertumbuhan pasar modal di Nigeria ada impact yang positif dan negatif ya, di sini. Tapi yang positif lebih sedikit. The long run estimates show that all the exogenous variables have significant negative impact on GDP and the changes in market capitalization ratio. Value traded ratio and turnover ratio produce more than proportionate changes in GDP. Ya, intinya ini ya, menganalisa dampak pasar modal pada pertumbuhan ekonomi di Nigeria, apakah di situ positif apa negatif. Setelah dilakukan analisa, ternyata impact yang negatif itu lebih besar daripada impact yang positif, gitu ya. Next slide. Ini introduction, pendahuluan. Kalian harus mencari tujuan penelitian. Kemudian latar belakang penelitiannya apa, gap. Kemudian gap itu kemarin apa? Perbedaan antara fakta dengan harapan ya. Di situ. Tuh. Hilang. PPT-nya hilang ya atau enggak? Enggak sih. Ya, punya saya kok hilang ya? Enggak nongol. Bentar. Nah, ini. Kalian cari tujuan penelitian, latar belakang penelitian, gap. Bisa ditulis ya, di oret-oretan sedikit. Tak tulis aja di sini, chat aja. Di bagian introduction. Introduction. Ya, bisa dilihat di bagian chat itu. Nanti dicari di sini. Next. Kalian cari sendiri. Nanti jurnalnya kalian cari ya. Tinggal kalian pengen judul apa di jurnal, nanti saya kasih tahu cara untuk mencari. I would like to show you the way to search journal in internet. Next slide. Kalian cari sendiri nanti. Next. Ini sama ya, jadi satu. Sekarang review ini contoh ya, contoh. This study 6 examine the effect of capital market on the growth and development of Nigerian economy. Berarti tujuannya penelitian di sini. Nah, nanti kalian sebutkan di dalam bagian introduction. Next slide. Review related to the literature. Kalian nanti kan intinya kan poin-poin penting, teori-teori penting yang digunakan dalam jurnal ini. Impact of capital market development on the growth of the Nigerian economy. Teori-teori yang penting kalian retail, kalian jelaskan lagi. You explain the point of the keywords in the scientific journal here. Next. Next slide. Nah, ini kan sama dalam satu teori. Next slide.
Nah, ini metodologi, kalian jelaskan semua karena sedikit ya. Quantitative research technique based on ex post facto design was adopted for the study. Ya, ini penerapannya pakai quantitative research di sini. Pakai quantitative research, the study employed time series for the period 1981-2014 on GDP, stock market capitalization, stock value traded, stock market turnover. Ya ini ya, datanya bisa dibaca, ini dibaca semua, di retail semua mas saya. Research parameters were estimated using econometric methodology based on factor error correction, analytical technique at 5% level of significance. Nah, di sini parameter atau tolak ukurnya menggunakan metode ekonometrik berdasarkan koreksi faktor error setiap 5% ya. The Granger causality test was conducted to determine the direction of causation, if any, between the dependent and independent variables. Di sini juga menggunakan Granger causality test untuk menentukan apa? Petunjuk, untuk menentukan petunjuk variabel mana yang dependent, variabel mana yang independen itu. Jadi ini nanti di retail semua karena poinnya penting semua dan ini simple. Contohnya kalau mendapatkan jurnal yang seperti ini. Next slide. Empirical research and discussion. Yang namanya empirical research di situ kan ada hasil dan juga diskusi. Hasilnya apa? Ini kan ada hitung-hitungan, langsung dijelaskan maksudnya nomor-nomor angka itu maksudnya gimana, dijelaskan dengan detail. Itu bagian hasil gitu ya. Nanti di retail dibaca, retail diceritakan kembali, jangan dibaca ya. Next. Ini juga hasilnya, hasil dan diskusi. Next slide. Conclusion and recommendation, kesimpulan dan saran. The factor regression estimates show sufficient evidence that the stock market significantly impacts on economic growth in Nigeria in short and long run. Di sini factor regression menunjukkan bahwa ini pasar modal memiliki impact pada pertumbuhan ekonomi di Nigeria, baik itu impact jangka panjang maupun jangka pendek. This result is further reinforced by the Granger causality estimate that changes in stock market performance indicators induce change in output growth. Karena hasilnya ini juga dipengaruhi oleh ini ya metode Granger ini yang menunjukkan bahwa perubahan kinerja pada pasar modal menunjukkan perubahan pada pertumbuhan luar. Pertumbuhan luar maksudnya pertumbuhan ekonomi di Nigeria secara ini ya, ngefek juga pada pertumbuhan ekonomi di Nigeria. It is therefore recommended that government should vigorously pursue the development of capital market as a veritable source of long-term fund needed to support real sector operation. Jadinya sarannya dari peneliti untuk pemerintah juga pemerintah ikut andil, seharusnya ikut take a part untuk mensupport sektor ini, pertumbuhan ekonomi di Nigeria dengan memperhatikan pasar modal di Nigeria, intinya kayak gitu. Jadi nanti ketika kalian retail, itu retailnya ada bagian abstrak, bagian introduction ada, bagian review related to the literature ada, terus ini juga bagian metode juga jelaskan, finding and discussion, juga conclusion sama recommendation. Jadi yang cari yang jurnal yang komplit ada bagian-bagian ini semua. Itu ya. So far any questions? Ada pertanyaan nggak? Halo, any questions? Carilah untuk UAS itu nanti
diselenggarakan sekitar tanggal 20 Juni. Minggu ini tak kabari kapan diselenggarakannya, karena memang nanti dikumpulkan lewat Sunan aja. Seperti biasa, tinggal link YouTube kalian dikumpulkan di Sunan Meeting 17. Gitu ya. Harus ada jurnalnya, harus ada ini abstrak, introduction, review related to the literature, method of the research, finding and discussion, conclusion and recommendation. Gitu ya. Next slide. Nanti tinggal kalian retailnya 15 sampai 20 menit. Per orang tugas individu ini. Next slide. Next slide ada lagi nggak, Mbak? Nah, ini references contohnya. Gitu aja ya. Ada pertanyaan nggak? Ini kurang jelas atau sudah jelas untuk instruksi pada ini final English test-nya? Bu mau bertanya. Ya. Kemarin kan ada tugas disuruh buat jurnal. Itu kalau misalnya retailnya pakai yang jurnal kemarin itu gimana, Bu? Apa harus cari yang baru? Retail jurnal yang saya cari sendiri atau kemarin kamu cari sendiri? Kemarin pas saya cari sendiri, Bu. Oh, cari sendiri. Tapi kalau ada bagian lengkap boleh digunakan. Ada abstract, introduction, review related to the literature, kemudian method, ada finding and discussion, ada conclusion, boleh. Selama itu lengkap. Kalau tidak lengkap, ya silakan cari. Karena waktunya 1 minggu. Baik, Bu. Terima kasih. Screenshot, Mbak siapa? Mbak Iva. Screenshot. Turn on kamera semuanya ya. Hitung, Mbak Iva. Hitung, Mbak Iva. Mbak Iva-nya mana, Mbak Iva? Mbak Nur Lailatul, siapa itu? Minta tolong di screenshot yang pakai laptop. 1, ya. 1, 2, 3. Dua kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah ya. Yang pakai laptop udah screenshot ya. Nanti tak tulis lagi ini instruksinya. Nanti diselenggarakan sekitar tanggal 20 Juni. Tak kasih waktu seminggu. Okay, I think that's all. Thank you for your participation in my class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linknya ini rekamannya ini linknya diupload di YouTube. Rekamannya ditaruh di YouTube. Linknya share ke WA grup kelas ya, Mbak Iva. Presensi ya, jangan lupa. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, assalamualaikum.